Shalom. Alors, Shalom les Koulam. Bonsoir à tous et à toutes. Anif Tarti Lachem, je vous ai promis la saute de faire un mantra gladol, chez Kolel Kama Mantrot, chez la Cristal, Zotomeret chez l'Abdullah. Alors voilà, comme je vous ai promis de faire la méditation sur le cristal, je vous demande de tous prendre votre cristal dans la main. כמו שאמרתי לכם שנעשה את המדיטציה הקבלית נבואית עבור הקריסטל, אז אני נותן לכם רשות לקחת את הקריסטל בידכם, כל אחד שיש לו קריסטל. אם אין לו קריסטל, הוא מתכוון עם הקריסטל מאסטר. אם אין לו בדולח, הוא מתכוון עם הבדולח מורה, לכל הבדולח שיש בכדור הארץ. Celui qui n'a pas de cristal se connecte avec le cristalmètre qui va se connecter et nous faire connecter grâce à cette méditation kabbalistique, névoïque, prophétique, qui va nous faire connecter avec les cristaux du monde entier, puisque le maître cristal gère toutes les familles de cristaux. Et bien évidemment, le cristal est mashpia, c'est-à-dire il influence à cristal Abdullah, mashpia al kol avanim tovot. Afilu שהוא לא היה באפוד, בחושן משפט של הכהן, et même s'il n'était pas sur le חושן משפט, il inclut la totalité. Et ורואים את זה אם כותבים השם קריסטל בעברית, אפילו שיש גם שם בדולח, אם כותבים שם קריסטל בעברית, אבל באותיות פנימיות, שנקראות אותיות חותמות דזה, חותמות של הזעיר אנפין, של הכוח האלוהי ביצירה בתוך האדם, כדי להיפתח כמלאך של האישים, שזה ההתקדמות והעתיד של כל אחד שרציני ברוחניות. Donc je dis, le cristal, bien qu'il n'est pas sur le pectoral du prêtre, est quand même la pierre qui gère la totalité des pierres de la terre. Elle les unit. Donc on avait vu qu'il y avait cette force-là du cristal qui est le principe par lequel l'intelligence cosmique unifie la totalité des espèces vivantes. Les espèces vivantes, des pierres qui dans la terre sont vivantes par leur connexion avec les esprits supérieurs, l'esprit supérieur, les anges supérieurs qui gèrent ces différentes formes de cristaux et de pierres précieuses. על ידי הקריסטל מתחברים כל האבנים טובות שיש בכדור הארץ, כולם לפי הסוד של החושן משפט, 12 שהם ממש אבנים של החושן משפט, ו-72 משפחות כדי לרמוז את כל המשפחות של המינרלים, זאת אומרת עולם הדומם שיש בכדור הארץ. C'est-à-dire que par le biais du cristal s'étend l'influx sur toutes les autres pierres précieuses qu'elle gère et
bien qu'il ne soit pas sur le pectoral du prêtre, il gère l'unité de toutes par la connexion. C'est pourquoi le cristal, Zot Asiba, chez un cristal, Me'ahed et Hashivim Veshtaim, Mishpachot, chez la Olam Minerali. C'est la raison pour laquelle donc, le cristal gère les 72 familles de minéraux. Hein, et dans chaque famille, il y a plusieurs minéraux, bien évidemment, qui sont tous sous les schémas précis du créateur. Vekol mishpacha shel mineralim, shel kol mine mineralim meoto המשפחה, הם תחת השם הפנימי של השמות של הבורא עולם, שנקרא שם המפורש. יש פה, בתור הקריסטל, כשכותבים אותו בחותמות דזה, באלף בית של החותמות של זעיר אנפין, ואני פה עשיתי לו את כמו קמיע, לפי סוד של מפתחות שלמה המלך, יש בתוך זה 42 עיגולים. מה זאת אומרת 42 עיגולים? זה רומז ל-42 אותיות ראשונות מהבית של בראשית עד הבית של בואו, שבצירוף נותן את השם הגדול שנקרא שם מבית, שאומרים בענה בכוח גדולת יבניך צרצרובה וכולי. Donc, dans ce nom du cristal, écrit en lettres du symbole du pectoral et retranscrit en unité du nom grâce au trait qui unit les différents cercles, et évidemment on arrive à 42 cercles. On sait que chaque cercle est un système de 10 sphirotes, et donc ces sphirotes, ces sphères divines, ces 42 sphères divines vont faire en valeur numérique dans le monde des sphères 420. Alors, bien évidemment, le mot cristal étant équivalent en valeur numérique à 410, nous avons Katit. Katit, c'est-à-dire le chandelier de la lumière. Et dans le chandelier de la lumière, n'oublions pas que nous mettons l'huile d'olive, qui elle symbolise le zikaron. Voilà pourquoi le zikaron est lié à la fois à l'huile d'olive, symbole de l'onction des prêtres et du Messie, et en même temps, elle est reliée directement au cristal par une symbolique complexe. Im measfim kol haotiot, לפי החותמות דזה, לפי החושן משפט, אותיות פנימיות, שהן אורות של הכלים. זאת אומרת, אותיות פנימיות שיושבים בתוך האותיות החיצוניות, שאנו מכירים בצורה חיצונית, כזה. הפנימיות שלו זה זה. וואלה. זאת אומרת, שכאן, בתוך האותיות, כל עיגול כולל 10 ספירות. וכל אות הוא, אפשר להגיד, פרספקטיבה קומפלקס של סדר של ספירות שפועלות. עכשיו, ה-42 עיגולים האלו שייכים ל-42 אותיות שיש בתוך המעשה בראשית, מהבית של בראשית עד הבית של בואו, שאחר כך נותנים השם שלנו בכוח, שזה השם מבית אותיות. שייך לעולם התיקון.
והגמטריה, מפני שכל עיגול הוא 10 ספירות, 42 כפול 10 זה 420. 420, והשם קריסטל עולה בגמטריה 410. זאת אומרת, 410, 420, כף תו, יוד תו, כתית. אבל השתי מספרים האלו, et ces deux מספרים האלו, ces deux nombres de 410 et 420, 420 et 410, sont les temps que sont restés les premiers et le deuxième temple. המספרים האלו, 420 ו-410, שבונים המילה קטית, בדיוק, קטית זה המאור, זה המנורה, וקטית למאור זה אומר את השמן זית ששמים בתוך הקנים של המנורה, והשמן זית משפיע גם לחוכמה וגם לזיכרון, וגם לקדש את המלך ולקדש את הכהן. זאת אומרת, פונקציה של הכתית מאוד גדולה, ולכן השמן זית באיזושהי צורה מחובר עם העניין של הקריסטל, שהוא משפיע דווקא על הזיכרון. עכשיו, יש פסוק. Ainsi, il y a un pasuk, un verset, qui dans la Torah se dit comme ça. יש פסוק שבתורה אומר ככה. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם, אזכור והארץ אזכור. Et je me souviendrai de l'alliance faite avec Yaakov, et de l'alliance faite avec Israël, puis de l'alliance faite avec Abraham, Escor, je me souviendrai, et je me souviendrai de la terre. Voici ce que signifie ce pasouk, donc je vous l'ai dit, voici ce que signifie ce verset en hébreu. Comptons les lettres, 60 lettres. Tiens, c'est drôle, 60 lettres, ça me rappelle quelque chose de très fort. C'est le nombre des grandes portes de la prophétie au travers du Tanakh. Les 60 grands qu'on appelle les Shishim Giburim, les 60 puissants qui entouraient le lit de Salomon, en fait ça représentait les 60 prophètes de la Torah. Tous ceux qui étaient habités du souffle divin. Et curieusement, la Birkat Kohanim, la bénédiction des prêtres, inclut 60 lettres aussi. Yevarechecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panav elecha vechuneka, Issa Adonai panav elecha ve'asem lecha shalom. L'Éternel te bénira, et bon, la suite vous la lirez, hein, bon. Yevarechecha Adonai veshmerecha, Yair Adonai panav elecha vechuneka, Dieu fera reluire sa face sur toi. Issa Hashem panav elecha ve'asem lecha shalom. Et l'Éternel penchera, si vous voulez, descendra pour porter son visage vers toi, et il amènera le shalom, la paix. Voilà le mantra du cristal. Parce que lorsqu'on fait précisément, on prend les lettres qui sont dans le mot cristal et qu'on en déduit le mantra secret correspondant à la lettre de tête, la lettre du milieu et la lettre de la fin, on a un code en 3 lettres qui nous donne automatiquement à la fois les lettres du mot chesed
Donc le cristal est le symbole même de l'amour, de la bonté. Et Chesed fait en valeur numérique 72, ça nous rappelle le grand Shem de 72, donc il contrôle les 72 pierres automatiquement, famille de pierres. Az im kodvim et amila cristal. ומקריסטל יוצא מנטרה מיוחד של שם אחד שיש לו ראש תיבה, אמצע תיבה וסוף תיבה. אם בודקים העיגולים שיש בשם הזה, si on contrôle le nombre des cercles qu'il y a dans ce nom-là, on va se rendre compte qu'il y a 20 cercles. שיש 20 עיגולים. Eh bien, dans le grand nom du Zikaron, il devient 20 noms de Dieu que vous voyez marqués ici. Voilà. Et donc, Hashem Agadol chez la Zikaron, Acharkar Mofia, Mia Pasuk, Vezacharti et Biriti, Veshishimotiot Shelo, ב-20 שמות של 3 אותיות כל אחד. וזה מה שנקרא המנטרה של הזיכרון. זאת אומרת שכאילו, שהשם יחזיר לעם את הזיכרון, מה שהוא שכח. Et voici donc le mantra du souvenir, où Dieu va faire rappeler au peuple d'Israël qui il était lorsque on se connecte avec ce nom et qu'en même temps on a le cristal pas loin et qu'on se connecte avec le maître cristal. Voilà. Alors on va faire la méditation maintenant. Je vais traduire אנחנו נתחיל עכשיו את המדיטציה הזאת. אני אגיד השמות לפי הסדר איך שצריך להגיד אותם. ראשון, שני, שלישי, רביעי והלאה. ולפי סדר מיוחד איך שזה נופל בתוך החותמות דזה. des Anpin. Voilà, נתחיל עכשיו, ואני אתרגם, אחר כך נעשה כמה קונקציות, ואני אתרגם בצרפתית גם. Alors donc après que j'aurai parlé en hébreu, donné les mantras, hein, je ne vais pas les commenter, hein, je vais juste les dire, et puis après on fera des connexions. Et dans ces connexions, je dirai la formule en hébreu de connexion et la formule en français de connexion. Voilà, la même. Là, c'est des simples formules, donc ça va plus vite. Et c'est moins compliqué que de faire comme je fais, traduction en 2 langues à peu près. Voilà. Alors. Ani Mitraber. Im Abdullah Aelion. Je me connecte avec le cristal suprême et supérieur. Shehu Beyihud Im Elohim Itbarach, qui est en unité avec le Dieu suprême, Veshehu Mehubar Im Kol Akristalim Sheyesh Bekol Haolam, et qui est en même temps relié à tous les cristaux qui sont dans le monde. Ani Mukaf, Beor Makif, je suis entouré par la lumière enveloppante. Behibur, Im Abdullah Hamoré, המלאך המרכזי של כל הבדולח שיש בכל העולם.
Sechel Aklali. Je suis connecté avec le cristal suprême qui est le maître de tous les cristaux du monde, l'intelligence, l'intellect du cristal. והבדולח הזה מחבר אותי בסוד של ה50 שהוא גמטריה של בדולח עם ה50 שערי בינה. Et par le secret du nom en hébreu de Bdullah, le cristal, qui est 50, je me connecte avec les 50 portes de l'intelligence. Afin que cette intelligence m'éclaire, כדי שהבינה הזאת מאיר עליי. ומבטל מסביבי את כל החושך. ומסלק את שערי הטומאה. Et qui m'entoure, qu'elle m'entoure ces 50 portes d'intelligence et qu'elle repousse l'opacité des ténèbres qui nous entourent. Shemesachkim im bnei Adam ve'enoshut, qui s'amuse avec les hommes et l'humanité. Yehi Or, que la lumière soit. על ידי המאסטר קריסטל והכוח שבו, שמאחד כל האבנים שהם בסוד האותיות שנמצאים ככלים של כל האורות, et par l'intermédiaire de ce cristal, maître, qui est connecté directement avec le Dieu suprême, et qui connecte de la lumière, et avec la lumière, toutes les pierres précieuses qui sont dans le monde. Et ces pierres sont des pierres de l'être de lumière. Afin d'amener כדי להביא את האותיות האלו ככלים של אורות, afin d'amener ces lettres-là qui sont les récipients des lumières, El Atikun, vers le Tikkun suprême. והשם הוא האלוהים, et l'Éternel qui est Dieu nous envoie la lumière, mais vit à or,
sheibadnu, bame'aga la tardema, la lumière que nous avons perdue dans les méandres du monde de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dans le labyrinthe de ce monde. Birshuta shel Ma'ala, par le réchout d'en haut, la permission du ciel. Ou Beratson Hashem, et par la volonté de l'Éternel. Je fais descendre, comme récipient transmetteur, Animorid, Kekeli Emtsai, ou Meshader, et Aorot, chez la Neshamot Radashot, chez Bayehida Arilyona, les lumières des âmes nouvelles et renouvelées, qui sont consignées dans la Yechida Arilyona, dans l'âme unie à Dieu, Bemalchuto de Ensof, dans son royaume de l'infini. ושהנשמות העליונות האלו ירדו על כל עם ישראל כולו. ושהוא ייתן להם זיכרון, et que cette lumière, ces lumières de renouvellement descendent sur tout le peuple d'Israël, où qu'il soit dans le monde, qui les protège, Yagen Aliem, Vesheaor Azé, Yidaber, les cristallim, Shenimsaim, Bekol Makom Baolam, Bekol Taïm, של הטבע, בצומח, בחי ובמדבר. כדי לרפות את הטבע, et que ces lumières descendent, et par la lumière du cristal qui rayonne en elle, dans tous les points du monde, les étincelles de souvenirs de ce que l'homme a perdu et de ce qui a été perdu et qui a été perturbé sur la terre afin que la terre se rééquilibre. Amen. 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 Par la puissance du cristal, Aliadé Akoach של הבדולה, שמשפיע על הזיכרון, אני מתחבר, je me connecte, par la force du cristal, qui influence le zikaron, avec tous les points du monde. Afin que l'énergie du souvenir rappelle à l'homme qu'il a été créé à la lumière de Dieu, à son image et à sa ressemblance. כדי שהאור הזה של הזיכרון
יזכיר לבני אדם שבשורש נבראו על ידי האור של האלוהים בצלמו ובדמותו, בקדמותו. Et que les pierres symboliques des cristaux que chacun contient dans son corps, chez Avanim, mineralim, chez cristallim, chez Nimsaim Bekol Gouf, notnim la Gouf azé Hagana, veleizacher, mais à Elohim, chez Bara Oto. על ידי האור הזה, אני נמצא בכותל. ברגע, en une seconde, par cette lumière, je me trouve en face du mur de l'Occident, à Jérusalem. Ou ba'avanim ou ba'kristalim chez la Kir, et dans les pierres de cristaux qui sont dans les pierres du mur occidental, ani roé, kol adorot, כל הדורות שהתפללו, וכל הצדיקים שהשתחוו ונשקו את הכותל הזה. Je vois les lumières de tous les anges, de tous les tzadikim qui ont été dans ce kotel, devant ce kotel, jusqu'à ceux qui ont été témoins de la destruction du temple. Je vois toutes ces âmes et tout attendent la fin. אני רואה את כל הנשמות האלו וכולם מחכים לסוד הסוף, לקץ. כולם מחכים שאחד יאהוב את השני. שיבטל את השנאה מהשני. שיקפר על לשונו. שיפתח ליבו, שיפסיק לחשוד, שיאהוב, que chacun voit dans l'autre la volonté de le connaître, de l'aimer. J'ai vu toutes les générations défiler. Nous allons dire à présent, je vais dire les mantras, des sons prophétiques correspondant le cristal. Abe Gad Talape Gayu Yuka Gihazan Takush Kakusha Kurebe Be Tekouvan Kurebe
בתקובה. ראשי תקצר, ראשי תקצר, תרעו נון נס יוגיתם יובדה יובה יובה יובדה כיובבה יובדה כיובבה יובדה ובה הקל זמן קלה מזון יש ימים שי כלים קדוש סוד כתית ביועתה רטה האש אשר יוממיו וזיכרון חסד עם שנים אזכור ברוך בהיה ויותה תרא אל בזכויה רחקה אל עיוריה כרצה אל זרי יויה יופהל עמיה יוצרי אל תיוברון ובארון בית הזרון כבאתרון רטה בטרון תבפון יו יהפון
Yota Ephon Vakagon Aperamon. Voilà, je vais finir bientôt, donc je vais vous faire juste encore 2 petits mantras. Hein, celui qui s'appelle le mantra du Bitachon Atzmi, c'est-à-dire de la confiance en soi, le fait de croire aussi en soi, ne serait-ce que par l'énergie divine que Dieu a mise en vous, par l'image divine que Dieu a mise en vous. Ne salissez pas cette image. Laissez-la droite, laissez-la pure. Ne vous prenez pas pour Dieu. Dieu, c'est Dieu. Lui, il prête l'image, c'est tout. Et la ressemblance. Bitachon Atzmi, confiance en soi, Repenutas Dazash Tipetzob Adasik. Le deuxième mantra, c'est je vais en faire 3 même. Je vais vous dire le deuxième, c'est pour casser la notion de kishouf qui est dans le monde, c'est-à-dire pour briser l'influence des maîtres des ténèbres qui, par leur influence, arrivent à hypnotiser les âmes et à les endormir pour mieux pomper leur énergie. Donc, on va faire maintenant une seconde, celle du bitoul, c'est-à-dire de l'éloignement des kishoufim, c'est-à-dire des sorts ténébreux, voilà, disons, des mauvais sorts ténébreux, des magies ténébreuses. Bitoul Keshafim Beshem Adonai Hil Utzud Sha'azili Hila Utzud Sha'azili Deaz Yore Ku'osazeng Deaz Yore Ku'osazeng Hil Utzud She'azili Daz Yore Ku'osazeg. Et maintenant, on va terminer par la dernière formule qui est pour
que Dieu congédie le plus tôt possible et permette de trouver la formule contre les mauvaises magéphoses et qui guérissent la terre. Amen. נגד המגפות שהוא מרפא את כדור הארץ. קבילה פצילהצו סילי קבילה שעז על הפרז על הרבזג קבילה הפצילהצו סילי שעז על הפרז לרבזג. Voilà. Bon, donc je vous souhaite de bien transmettre, de vous connecter de temps en temps, d'écouter ces formules, elles sont bonnes pour l'âme. Hein, vous prenez, vous l'enregistrez si vous voulez, ou vous le... Bon, bientôt je le mettrai sur YouTube et sur ma chaîne TV, mais bon, vous pourrez vous connecter et puis écoutez ça de temps en temps, peut-être même en boucle quand vous dormez, au lieu de le mettre fort, vous le mettez doucement. Vous voyez? Vous pouvez le mettre doucement. Après, une fois que vous êtes habitué plus ou moins, vous pouvez vous enregistrer vous-même et le mettre doucement à côté de vous. Voilà. Voilà. Et que Dieu vous bénisse, qui vous protège, qui nous protège tous, et que les cristaux qui sont dans les individus guérissent ces individus et les éveillent et les réveillent. Amen. Chez הקריסטלים שהם נמצאים בכל בני אדם, בכל האנושות, שהם יתעוררו, יגנו על בני אדם, יעוררו אותם וירפאו אותם. Amen, כן יהי רצון. Maintenant, vous pouvez faire un... אתם יכולים לעשות רגע שנייה, הפרשמתי את הנוסחה הזאת. אתם יכולים לעשות, אני קיבלתי את זה מחבר טוב, חבר טוב, שבישיבת מקובלים של בית אל, והזה שהיה הפקיד של הישיבה של הרב מרדכי אליהו, הרב הראשי של ישראל של אז, et donc je tiens ça d'un livre de Kabbalah assez ancien dans lequel il y avait cette formule contre les magéphotes et contre les mauvaises, comment dirais-je, pandémies et tout ça, quoi. Eh bien, il a tiré une formule, il a analysé, il a donné le conseil de la faire. C'est un ami de la Yeshiva. Il a donné le conseil de la faire en mettant, écoutez bien, alors marquez, du kinamon, c'est-à-dire de la cannelle, du tziporen, c'est-à-dire des clous de girofle, du hel, c'est-à-dire de la cardamone, ou cardamome, et du zangvil, c'est-à-dire du gingembre. Vous mettez ça dans un verre d'eau chaude et vous le buvez doucement. Voilà, ce sera une protection contre des virus mauvais.
Voilà. Puis vous pouvez vous le faire de temps en temps. Voilà. Transmettez autour de vous, que les gens soient assurés, mais croyez en Hachem, et que les méchants, ceux qui mettent les hommes les uns contre les autres, soit fassent tchouva, soit qui n'ait plus le pouvoir sur vous. Voilà. Alors je vais dire les formules de connexion ou de yichud avec chacun de ces éléments. Avec la kinamon, c'est yud kevavke 2 fois, et ensuite Aleph, Aleph Lamed, Aleph Lamed He, Aleph Lamed He Yud, Aleph Lamed He Yud même, qui fait 256, qui est la valeur numérique de kinamon, et qui va représenter les 3 lettres en symbolique acrostique, Nun, Resh et Vav, c'est-à-dire Neshama, Ruach, Vanefesh, Betochagouf, Totomeret, l'âme supérieure, l'âme esprit, et l'âme implantée dans le corps, biologique, qui donne la force au corps. Voilà. Ça, c'est la force de la kinamon. Le Shem Elohim, il influence le Tziporen, qui fait en valeur numérique 426. Le Hel, c'est-à-dire la cardémone, est influencé par le Shem Alad, Aleph Lamed Dalet, qui est le 10e Shem, nom du Shem Meforash. Ce sont des rakirotes personnels. Et enfin, 102, qui est la valeur numérique de Zangvil, qui est le gingembre. 102 d'ailleurs, Banim, c'est la valeur numérique de Banim aussi, les enfants. Hein, Kan Yud Kevavke, en Milouï. Yod Vav Dalet Hehe, Vav Vav Keke. Yod Vav Dalet, Yod Vav Dalet. Yod Vav Dalet Keke, Vav Vav Keke. Voilà. Ce qui veut dire Yud Kevavke en Milouï Ben. Voilà, donc vous avez cette valeur-là, qui avec les totales fait la correspondance que nous avons dit. Alors, vous associez ces éléments et vous buvez dans un verre d'eau. Atem mechabrim et arba markivim haelu betor kos maim im maim chamim ואתם שותים, אם אתם יכולים לשתות כל יום, או שאתם יכולים לשתות מדי פעם, אבל בכל זאת זה מגן. זה על פי נוסחה שאומרים שהיא בדוקה מכל הדורות. וואלה. אני מאחל לכם, כולם, רפואה שלמה והגנה מהבורא, ושחזור של כל האורות שאיבדתם במעגל התרדמה הזה, ועוד יותר בשעה 50 של המעגל התרדמה הזה. Et donc je vous souhaite de retrouver vos esprits et de vous réveiller de ce labyrinthe de torpeur, et particulièrement de la 50e porte du labyrinthe de la torpeur, qui est la porte du dilemme. Voilà, que Dieu vous bénisse, et à très bientôt. Faites passer afin que ça circule. Allez, Kol Touf, que Dieu vous bénisse.